जय जगन्नाथ बंधुगण मु वेद प्रकाश पात्र आपण मानकु स्वागत करुछि मो ओडिया वीडियो ट्यूटोरियल्स को। आज विषयटी है केमिति आमे ब्लॉग टे तैयारी करि परिबा एवं केमिति आमे ताकू ओडिया ब्लॉग भाबे यूज करिबा बा ओडिया ब्लॉग टे तैयारी करिबा। प्रथमे आपनकु एहा पई एक जीमेल अकाउंट टे दरकार पड़िबो। तो मु गोटे जीमेल आईडी क्रिएट करिछि आपनकु देखैया पई। तापरे आपण ब्लॉगर रे जाइकी साइन इन करंतु। साइन इन कला परे आपनको एमिति गोटे पेज आपनको स्क्रीन रे आसीबो। तो मु वर्तमान एठी दीटा ऑप्शन आसुची, गोटे गूगल प्रोफाइल पे गोटे ब्लॉगर प्रोफाइल पे, किंतु मोर ऑलरेडी गूगल प्लस प्रोफाइल अछि। मु एटा आपनको देखैया पई उदाहरण स्वरूप एटा तयारी करिया को जाउची, तेनु कि मु गोटे लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल तयारी करूची। तो आमे गोटे ब्लॉगर आपण जो आपण को निज नाम दे पारंती, जोटा आपण को ब्लॉगर प्रोफाइल रे डिस्प्ले करिवो, किंबा आपण जे कोनोसी नाम दे पारंती माने आप रिलेटेड टू योर ब्लॉग्स। तो मु ब्लॉग एग्जांपल नाम दूची। ओके, वर्तमान आमे गोटे ब्लॉगर अकाउंट बा ब्लॉगर प्रोफाइल टी तैयारी करी सारीचे। वर्तमान हमकु तैयारी करिया को आमे तैयारी करिबा गोटे ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। वर्तमान आपनकर निज ब्लॉग रो एड्रेस आपण चूज करंतु बा क्रिएट करंतु। उदाहरण स्वरूप ओके, ओडिया ब्लॉग एग्जांपल। तार टाइटल मु देली ओडिया ब्लॉग एग्जांपल। जे कोनोसी टेम्पलेट टी आपण बाछंतु, परे भी यहाँ को आप चेंज करि परिबे। ओके, नाउ आपणकर ओडिया ब्लॉग टी तैयारी हो सारी। वर्तमान आम ब्लॉगिंग स्टार्ट करवा बा यार सेटअप फास्ट मु आपको देखेबी केमती या सेटअप करिया को हबो। यह हूँ आपण ब्लॉग रो डैशबोर्ड। एथिरु आपण सब किछि जानि परिबे, आपण कंट्रोल करि परिबे। एठु आपण पोस्ट करि परिबे, क्रिएट न्यू पोस्ट नुआ विषय आपण लिखिबे। किंतु वर्तमान मु आपन को फर्स्ट सेटअप विषय बतैबी, ता हूँ लेआउट एंड टेम्पलेट। किंतु मु आपन को देखिबी गोटे ओडिया ब्लॉग तैयारी केमिति करिवे। तो तेणु प्रथमे मु याकू यार लैंग्वेज मु चेंज करके याकू ओडिया करिवे। तो आप देखु ये आप सेटिंग को आसिले, सेटिंग पर लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, ये आप निज ओडिया भाषा को चयन करनियंतु। ओडिया देन टाइम जोन आमर इंडियन टाइम GMT 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, नाउ सेव सेटिंग। वर्तमान यह ओडिया ब्लॉग टे हो सारी। आप प्रीव्यू करके देखिपारे आप ब्लॉग टी केमती देखा ओडिया ब्लॉग एग्जांपल। अवश्य यहाँ इंग्लिश अच्छी, या भी आप चेंज करेंगे ओडिया को करि पारिबे। किंतु मु आपन को देखेबी डायरेक्टली आपन गोटे हेडर केमती एठी अपलोड करिवे। तो प्रथम ब्लॉग आपन को ब्लॉग पोस्ट रे कौन कौन ऑप्शन आसीबो ताकू चयन करनियंतु। आपन को प्रथम पृष्ठ रे 7टी पोस्ट आसीबो।
ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣ ବାଛି ପାରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ବା କେଉଁଟା ଦେଖା ନଯିବ। ରିଆକ୍ସନ୍, ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେଭ୍। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଫଟୋସପ୍ରେ ହେଡ଼ର୍ଟିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ଓଡ଼ିଆରେ। ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ହେଡ଼ର୍ଟିକୁ ଏଥିରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବି। ଓକେ, ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। instead of title and description save। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ମୁତାବକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆପଣ ଏଠୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏଇ ଟ୍ୟାବ୍ଟି ଖୋଲିବ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏବେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲଗିଂ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୋ କିବୋର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କିବୋର୍ଡ଼କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବେ।
ତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଲେବେଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ପାରମାଲିଙ୍କ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଡେଟ୍, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୁତାବକ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନାଉ ଭ୍ୟୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବା କଲର୍ ଥିମ୍ କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଟେମ୍ପଲେଟ୍। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବ୍ଲଗର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଆପଣ ଏଥିରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଥିରେ ତାର ଡିସପ୍ଲେ ଆସୁଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମନ ମୁତାବକ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ନେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆକାଶୀ ନୀଳ କଲର୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାହାକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏଥିରେ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗର୍ ଗୋଟାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଡିଜାଇନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆପଲୋଡ଼ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଏହାର ପିକ୍ସେଲ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଏହାର ସାଇଜ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଏହା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଯାଇକି ଚୁଜ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ୱିଥ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ଟା ଏଇ ସାଇଜ୍ ଏଇଠୁ ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ କେତେ ସାନ ହେବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବାର୍, କିନ୍ତୁ ଲେଆଉଟ୍, यार लेआउट अनेक प्रकार लेआउट अच्छी। यही लेआउटा एबे सिलेक्ट अच्छी आप देखिपारे ये, किंतु आप चेंज भी करेंगे अन्य लेआउट अलग अलग लेआउट अच्छी। आपण ब्लॉग पोस्ट यही जगार आसो एवं एपटे किसी ऑप्शन रपटे किसी आप गैजेट रखिपारती। फुटर लेयर माने तले केटा लेयर आसो, यह हूँ फुटर लेआउट सॉरी लेआउट। तो ये तीन प्रकार अलग अलग अच्छी, आपड़ जो जमी आपण मन मुताबक आप चयन करेंगे। आडभांस रोचे आडभांस आपणकर ब्लॉग रे थिबा ऑप्शन बा टाइटल गैजेट तार फॉन्ट्स बा अक्षर गुड़िकर स्टाइल के चेंज आप करेंगे। ब्लॉग टाइटल ब्लॉग पोस्ट टाइटल ब्लॉग टाइटल तो आप चेंज ये करें कारण मु ऑलरेडी गोटे हेडर मुझे अपलोड करी। किंतु पोस्ट टाइटल यह देखो रेड डॉट लाइन रे यहाँ को सिलेक्ट हो। देन आप जेकोसी स्टाइल चूज करें, किंतु जेहेतु यह ओडिया रे अच्छी ओडिया रे यार कौन अन्य प्रकार टेक्स्ट नहीं फॉन्ट्स नहीं, तेणु आमर ओडिया ब्लॉगटा आमर गोटे सिंपल ओडिया फॉन्ट्स रे ही आसीबो। देन आप जदि रेडी या पब्लिश करने लगी अप्लाई टू ब्लॉग,
देन व्यू ब्लॉग आपन ब्लॉग टी एथे रेडी। धन्यवाद। जदि आपको कौन सी प्रश्न अच्छी तेबे आपण मो वीडियो कमेंट बॉक्स रे लिखि मते पचारंतु मु मो जेतिकी मो पाखरे इनफॉरमेशन अच्छी मु से अनुसार आपन को रिप्लाई देवा को चेष्टा करी। धन्यवाद।